Mayo 30, 2026, Sabadohan ikawalo nga simanahan katuigan. Nga na natin ibanghelyo, yan ang adlaw in kinuha didan ibanghelyo nga sinurat ni San Marcos. Kapitulo 11, versikulo 27, tubtub ka 33. Pagbasa, tikangan santos nga ibanghelyo sumala kan San Marcos. Binalik Jesus nga nan iya mga tinunan ngadto Jerusalem. Samtang naglalakat Jesus dito at templo, hinarani ha iya an mga punuhan kapadian, an mga magturut duhan balaod nga nang katigurangan han mga tao, nga nagpakian ha iya. Ano an imo katungod hin pagbuhat hini nga mga butang? Hino an naghatag ha imo hini nga katungod hin pagbuhat? Binaton Jesus sa ira. Mapakian ako ha iyo makausagudla. Ngan kun makabaton kamo, pagsusumatan ko kamo han akon katungod hin pagbuhat hini nga mga butang. Sumati ako, diin man tikang an katungod ni Juan hin pagbunyag, sa Diyos ba o ha mga tawula, nga nagtikang hira pagirularan tugi. Ano man an ibabaton ta, kung sumiring kita tikang sa Diyos masiring hiya, kay ano man nga waray kamo tumuo ha iya, kundi kung magsiring kita tikang ha mga tao. Nahadlok hirahan mga tawo kay natuugod ang nga tanan nga matuod nga manaragna hiwan. Sanglit binaton hirakan Jesus, diri kami maaram. Nagsiring Jesus sa ira, diri ko liwat kamo pagsusumatan kun ano na akon katungod nga nagbubuhat ako hini nga mga butang. An ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka Kristo. Maupay nga oras mga kabugtuan ko dinakan Kristo. Dida natin ebanghelyo, maaraman natin Ginoso Kristo, hantuyo haiya, hini nga mga punuhan kapadian, mga katigurangan, ngan iba pa nga mga magturut duhan balaod. Nakaruyag nira magbitik haiya. Ngan ini, diri la makausa hinabo, kundi makadamo hira pag-attempt nga magkamay-ada nira rason nga dakpon ni Kristo. Mga kabugtuan, dahiton aton kinabuhi, may daliwat mga tao nga sugad hini, nga kahuyag magtisting ha aton. Di dahitaton pagyakan hiton kamatuuran, ngan pagbuhat hiton tama, may da mga tao nga diri lagi hap uupayan hiton aton ginbubuhat. Pero kumo sumurunod kan Kristo, diri kita nagbibiling hiton pagtagus siya hiton tao, kundi ginbubuhat naton ini nga butang para malipay iton Dios. Diri unta kita pumadara hiton ginsisiring hiton iba, nga diri daman unta kita pumadara hiton mga sulay nga naabot di dahiton aton kinabuhi. Mga kabugtuan, may ada duduha nga klase hintawo nga nagsisunod-sunod kan Jesus. Siya hanadon mga tinuod nga natuo ha iya. Ikaduha, ang mga tao nga nagdududa ha iya, nang karuyag magbitik ha iya. Iton pakiana, ano ba iton sulod, iton aton kasing-kasing? Puno ba inihin pagtuo o puno ba inihin pagduda iton aton Ginoso Kristo? Ngan ano ba nga butang ito nakakaulang iton aton pagtuo ngan pagsunod kan Kristo. Iton usa nga ayat, iton pagiging usa nga tinunan hiton aton Ginoso Kristo, amo iton pag-ukoy hiton aton pagtuo. Iton paghalad naton hiton aton kinabuhi, itaton oras hiton kusog ngadto kan Kristo, ngadto hiton Dios, amo iton magahatag aton hin kamurayaw ug kalinaw ug kahulugan iton aton kinabuhi. Magkamay-ada unta naton pagpaubos nga karawaton ni Kristo di dahiton aton kinabuhi. Maging abri unta iton aton mga hunahuna para hiton iya mga pagturunan ngan kasuguanan. Ngan diri unta maging matigay tatan kasing-kasing para mahibaro kita paghigugma iton Dios, ngan paghigugma hiton aton igkasitaw. Jesus iton dalan kamatuuran ngan kinabuhi. Iti mga pulong nahatagin kinabuhi ngan katalwasan.
iton otoridad ni Kristo kaniton iagahom nati kang hiton amay. Diri unta naton tugutan nga iton kahadlok kahulop ngan pagduda amo iton maghadi di dayton aton kasing-kasing kundi hibaro kita pagpaubos ngan pagkarawat nga iton Diyos gudla iton aton manunubos. Amen.